নমস্কার বন্ধুরা, আজকে মা লক্ষ্মীর একটি শক্তিশালী মন্ত্র সম্পর্কে আমরা জানব। এই মন্ত্র শ্রবণের মাধ্যমে আমরা নিজেদের দিকে আর্থিক আকর্ষণ করতে পারবো। 108 বার অবশ্যই আমরা শ্রবণ করব। সকাল সন্ধ্যে যখন মন যাবে তখন এই মন্ত্র শ্রবণ করব। এতে ধন সম্পত্তির অধিকারিণী মা লক্ষ্মী দেবীকে আমরা তুষ্ট করতে পারবো, আনন্দ দিতে পারবো এই মন্ত্র জপ করার মাধ্যমে। আমরা বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে থাকি। এই মন্ত্র জপ বা শ্রবণ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের সেই ক্ষেত্রটি আরও ভালো হয়ে উঠবে। মা লক্ষ্মী আমাদের উপরে কৃপা বর্ষণ করবেন, আমাদের আর্থিক উন্নতি বেড়ে যাবে। এটি খুবই শক্তিশালী একটি মন্ত্র। প্রাচীনকাল থেকে এই মন্ত্রের জপ চলে আসছে। এই জপ করার মাধ্যমে সে বৃদ্ধি হচ্ছে। আমরাও এই মন্ত্র যতবার পারবো শ্রবণ করব এবং ধন সম্পত্তি আকর্ষণ করব। মাতা লক্ষ্মীর শক্তিশালী মন্ত্রের মধ্যে এটি একটি শক্তিশালী মন্ত্র। তো চলুন আমরা 108 বার এই মন্ত্রটি শ্রবণ করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে আমার তরফ থেকে একটি ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আপনারা ভিডিওটি স্কিপ করে দেখবেন না। আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আপনার প্রিয় বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করে দেবেন। তো চলুন আমরা শ্রবণ করি। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 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 ओम श्री महालक्ष्मी
श्री महालक्ष्मी नमः। ओम 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 श्री